السلام عليكم الدراري، بخير. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لو سيستيم d'injection qui s'appelle K-Jetronic. K-Jetronic, c'est-à-dire que c'est un système d'injection mécanique continu indirect. Donc غادي نشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله plusieurs chapitres. On va voir le principe du système et on va voir la description des éléments, des différents éléments du système K-Jetronic, le système d'injection. غادي نشوفوا أيضا la description et le fonctionnement de chaque élément concernant le système. On va voir aussi le fonctionnement de démarrage à froid et la commande d'air additionnel. Et à la fin, on va voir le schéma électrique de ce système. Donc, ala barakatillah, nbdao. On a vu dans la vidéo précédente le système d'injection monopoint. Pour aujourd'hui, on va voir le système d'injection K-Jetronic. C'est-à-dire c'est un système qui est système d'injection mécanique. Il y a le premier type K-Jetronic et le KE. K, c'est-à-dire mécanique. Donc c'est un système d'injection mécanique. KE, on a additionné des éléments qui sont électriques. Et le fonctionnement de l'eau, il est électrique. Le principe de ce système c'est un système d'injection mécanique parce que K, c'est-à-dire mécanique, hydraulique, sans mécanisme d'entraînement. يعني هذا السيستم تيكون انجكسيون ميكانيك هيدروليك ياك وما فيش هذاك واحد الميكانيزم دونطرينمون، يعني حتى شي حاجه ما كتدورها، ما غيدورها الموتور باش نتحكموا حنا هذاك في هذاك لو سيستيم. Le dosage est réalisé par un doseur qui réalise le mélange air-essence, injecté par d'une façon continue en amont des soupapes d'admission. Le système d'injection fait le carburant كيدار ليه الدوزاج في الانجكتور، هو اللي كيدير لنا الدوزاج ديالو، كيخلطو مع لا كونتيتي داغ اللي دخلات، وهذا الانجكتور تيكون قبل لي سوباب، تيكون راكب قبل لي سوباب d'admission وكتسمى سي une injection indirecte. Donc هذا le système d'injection اش غيدير لينا؟ qu'est-ce qu'il va réaliser? Il va faire la mesure de débit d'air aspiré، غادي يعبر لينا la quantité d'air اللي كتدخل. Il va faire l'alimentation en carburant، غادي يوصل لينا l'alimentation، غيغذي لينا le moteur par l'essence، غيجيبو من الريزرفوار وغيوصلوا لعند الدوزور اللي هو اللي غادي يوصلوا لعند لي زانجيكتور. كذلك aussi هذا لو سيستيم il fait la carburation، غيدير لنا هذاك الفينومين ديال الكاربيراسيون، il va réaliser le mélange air essence. هنا قدامنا لو شيما دو برانسيب ديال كاش جيترونيك. بالنسبه لو سيستيم كاش جيترونيك نقدروا نقسموه على دو بارتي، لا بارتي d'air en bleu et la partie hydraulique ou l'alimentation de carburant en jaune. Donc l'air est aspiré, il va passer par le filtre à air et par le débitmètre qui va mesurer sa quantité, puis le papillon et enfin la pipe d'admission et la chambre de combustion. Donc هذا هو اللي كيتسمى le circuit d'air. غادي ندوزو la deuxième partie pour l'alimentation de carburant. Le carburant est situé dans le réservoir et la pompe électrique va l'aspirer et le refouler vers un accumulateur de carburant.
puis le filtre à carburant, puis le doseur. Le doseur va faire le dosage et la distribution vers les injecteurs. Les injecteurs vont injecter l'essence dans la pipe d'admission, puis la chambre de combustion. dans هذا السيستم الا جينا نفسروه يعني هذا هو لو سيستم ككل فيه السيركوي ديال لير وفيه السيركوي ديال الهيدروليك يعني ديال الكاربيرون. الكاربيرون راه كيكون في الريزرفوار كتكون لا بومب الكتريك هي اللي غتاسبيري وغتصيفطو لعند واحد اكيميلاتور كيتسمى اكيميلاتور دو كاربيرون، غيدوز على الفلتر كاربيرون الفلتر ديال ليسونس، من بعد غيمشي لذاك الدوزور اللي غيدير ليه الدوزاج ولا الديستريبيسيون وغيوزعو على لي زانجيكتور، من بعد لي زانجيكتور غادي انجيكتيو في الداخل ديال لا بيب دادميسيون. عندنا السيركوي ديال لير تيكون في الهواء غيدخل غيتاسبيري غيمصو لو موتور باش غيدوز على الفلتراير غادي فلتري، من بعد غيدوز على الديبيمتر باش الديبيمتر كيعبر لا كونتيتي يعني الكميه ديال الهواء اللي دخلات، من بعد كيدوز البابيون وكيتلاقاو هو والكاربيرون في لا بيب d'admission. La pipe d'admission, c'est l'emplacement où il va se réaliser le mélange air-carburant, puis l'entrée dans la chambre de combustion. هنا هاد لا بيب d'admission يعني الكوليكتور ديال l'admission هنا فين غتوقع هذيك العمليه ديال الكاربيراسيون اولا فين غيتميلونجا لير مع الكاربيرون. دونك خصكم تعقلوا على هاد لي زيليمون. il faut bien noter ces éléments par ordre pour bien comprendre le système d'injection K-Jetronic. Comme on a vu dans le système d'injection monopoint, le schéma des éléments, aussi dans le système d'injection K-Jetronic, système d'injection mécanique, on va voir les éléments de ce système par le schéma. Ce schéma est composé de plusieurs éléments. On a ici le moteur, chambre de combustion, le piston, l'eau de refroidissement, le collecteur d'admission, les sopapes d'admission, la conduite d'air, voilà, la conduite d'air, ou le circuit d'air, et le circuit du carburant. Vers l'injecteur. Maintenant, vous pouvez vous-même lire ce schéma. J'espère que vous pouvez la lire. Donc, on va commencer par le système de carburant, ou le circuit de carburant hydraulique. غادي نبداو بالcircuit de carburant. Maintenant, le 5, c'est le réservoir. Le 2, c'est la pompe électrique, la pompe d'alimentation. Puis, accumulateur de carburant, le 3. Le 4, c'est le filtre à essence, filtre à carburant. Le 8, c'est le doseur. Le 9, c'est régulateur de pression. Le 7, il s'appelle plateau sonde. 6, le débitmètre. Le 10, réchauffeur de carburant. Le 11, commande d'air additionnel. Le 12, l'injecteur départ à froid, injecteur électrique. Et le 13, l'injecteur mécanique. Pour chaque cylindre, on va trouver un injecteur. Donc c'est 4 cylindres, c'est-à-dire 4 injecteurs. Bien sûr, on a ici la batterie, le contact, le module de commande pour le système d'allumage et pour les éléments électriques et la sonde de température dans le capteur
de température d'eau. Ici, c'est la bougie d'allumage. من خلال هذا الشيما voilà les éléments اللي déjà قلت. هذا précisément كيتسمى thermocontact temporisé. غادي نشوفوا الدور ديال pour chaque élément اللي عندنا هنايا et son fonctionnement بطبيعة الحال. Comme j'ai déjà dit, هذا le schéma, voilà la légende ديالها. Pour chaque élément اللي كاين هنايا. هذا le schéma, c'est pour le système d'injection K-Jitronic. Maintenant, on va savoir comment la mesure débit d'air est réalisée pour le système d'injection K-Jitronic. دابا غادي نعرفوا كيفاش هذاك le système d'injection كيعبر لينا la quantité d'air. Donc, la quantité d'air aspirée par le moteur est commandée par un papillon. Comment elle est mesurée? Elle est mesurée par un débitmètre d'air, sonde de débit d'air. Donc, la quantité d'air اللي كتدخل لينا اللي كيأسبيري لنا الموتور يعني اللي كيمصها كتكون كومونديه par البابيون. وكيفاش تنعبروها بهاد لواحد لو ديبيمتر دير كيتسمى sonde de débit d'air اللي هو هذا. Donc ça c'est le débitmètre d'air. Il va mesurer la quantité d'air par هاد la membrane هذه. Il va la pousser pendant l'entrée, il va la pousser pour que c'est une mesure, c'est pas électrique, la mesure est étant mécanique pour la commande du doseur. يعني بهاد la membrane هذه أو بهاد la commande هذه ملي كيدفع l'air كيدفع هاد la membrane هاد لاكس هذا كيتحكم لينا في واحد لاكس هنايا كيتسمى لو بيستون اللي كيكون في الدوزور. دونك من هنا كيعرف لو دوزور شحال ديال لا كونتيتي داغ اللي دخلات لعند الموتور. بور كو لو دوزور في لو دوزاج يعني la quantité de carburant qu'il va injecter, il a besoin de la quantité d'air qui est entrée. Donc comment il va le savoir? Il va le savoir par هاد la membrane هذه que l'air va le pousser et il va le pousser un piston ici et le doseur va faire son dosage. On va savoir pendant le cours le fonctionnement de tous ces éléments. Donc d'abord عرفنا comment la mesure ديال الديبي d'air كيفاش تولات بهذاك الديبيمتر اللي شفنا. بما ان هاد l'air les aspirés يعني كتكومونديه il est commandé par le papillon. donc كل ما تحلات البابيون كل ما la quantité d'air اللي كتدخل كترتفع. يعني البابيون ملي كتحل لو ديبي d'air اللي كيدخل راه يعني كيكثر. si le papillon s'ouvre يعني la quantité d'air augmente et par conséquent le dosage de carburant ça dépend على la position ديال البابيون. يعني ان هذاك لير هو اللي كيحدد لينا لا كونتيتي ديال ليسونس اللي خصنا انجيكتيو. هاد لا كونتيتي ديال الكاربيرون اللي غادي نانجيكتيو شكون اللي كيتحكم فيها؟ هو واحد لو دوزور كيتسمى دوزور ديستريبيوتور. هو اللي كيدير لينا واحد العمليه كتسمى لا كاربيراسيون. دونك لو فوليوم d'air aspiré par le moteur كميه ديال الهواء كتاسبيرا من الموتور en fonction de la position du papillon يعني بالعامل ديال البوزيسيون ديال البابيون. هاد العامل هذا هو اللي كيحدد لينا لو دوزاج ديال الكاربير يعني لا كونتيتي ديسونس كون فا انجيكتي. هاد
la position ديال papillon elle est déterminée par le débitmètre. يعني le débitmètre هو اللي غيعطينا la quantité d'air اللي دخلت، وبالتالي le doseur غادي يعرف شحال ديال la quantité d'essence qu'il va injecter. هنا غادي نطرقوا l'alimentation ديال الكاربيرون. ملي شفنا l'alimentation pour l'air نشوفوا l'alimentation en carburant. Comme j'ai déjà expliqué avec le schéma, on a une pompe électrique qui est commandée par le calculateur. C'est elle qui va aspirer le carburant qui est situé dans le réservoir et le refouler vers le doseur. Le doseur, il vient pour remplacer le carburateur. Le carburateur, le système classique, ici, le cas G-tronic, il est remplacé par le doseur distributeur. Il va faire le dosage et il va distribuer l'injection pour les 4 injecteurs selon le nombre de cylindres pour chaque moteur. Yani, il va refouler par un accumulateur et un filtre avant d'arriver vers le doseur. Le rôle de doseur distributeur est de répartir le carburant entre les différents injecteurs montés sur la pipe d'admission et il alimente aussi l'injecteur pendant le départ à froid, pendant le démarrage à froid. On a besoin d'un injecteur pour injecter une quantité d'injection pour enrichir le mélange pendant le démarrage. كما شفنا في الكربيراتور ان خصنا واحد الفولي او الستارتر اللي كيدير لنا هذاك لونجيسمون ديال لو ديماراج افروا، حيت كتكون عندنا حنا البابيون مسدوده في الديماراج وكيكون حتى لاغ يعني ما غيوصلش لهذاك بالكميه الكافيه، وحتى ليسونس ما يوصلش واحد الكميه كافيه. دونك محتاجين لواحد ليليمون اللي غيعوض لينا هذاك لو سيركوي اللي كان عندنا، هذاك لو سيركوي ديبار افروا اللي كان عندنا في الكاربيراتور. هنا شكون اللي كيعوضوا لينا واحد ان انجيكتور الكترو انجيكتور واحد تيكون في الكوليكتور ديال لادميسيون، تيخدم لينا فقط في لو مومون ديال ديماراج افروا. La partie air, donc l'air va passer par le débitmètre et par le papillon directement vers tubulure d'admission, puis la chambre de combustion. Pour le circuit d'alimentation en carburant, le réservoir, la pompe électrique va refouler, aspirer l'essence qui est dans le réservoir, l'aspirer vers le doseur en traversant l'accumulateur et le filtre à essence. Le doseur va faire le dosage et la distribution vers les différents injecteurs. Injecteur mécanique, voilà l'injecteur de départ à froid. Donc le doseur lui aussi va alimenter l'injecteur électrique du démarrage à froid. On a dit qu'il y a un seul injecteur pour le démarrage à froid, qui est l'emplacement dialo, il est situé dans le collecteur d'admission. Après le papillon, l'injecteur mécanique, il est situé avant la soupape d'admission. En amont, c'est-à-dire avant la soupape d'admission. Maintenant, on va savoir les différents éléments, ou là, les principaux éléments qui se composent pour le système d'injection K-J-tronic. L'injection K-J-tronic est une injection mécanique à débit continu aux injecteurs et ne nécessite pas de pompe d'injection. Le K-J-tronic, c'est une injection mécanique qui a un débit qui est continu. يعني لي زانجيكتور كتكون واحد الديبي كونتيني كتعطى لي زانجيكتور كيكونوا ديما محلولين. ان فوا كتوصل نوبته باش كيانجيكتي هذاك الشيء كيتسمى ديبيمات ا ديبي كونتيني. ما كيحتاج حتى شي بومب دانجيكسيون، حيت كاين واحد الاليمون هو اللي غيدير العمل ديالها. مناش كيتكون il se compose par un doseur distributeur, les injecteurs, pompe
électrique. هادو هما les principaux éléments. كاينين d'autres éléments غادي نشوفوهم تاهم. Donc pour le doseur distributeur solidaire au débitmètre d'air à plateau sonde et appelé tête d'injection envoie l'essence aux injecteurs. هاد لو دوزور كيكون مفيكسي مع داك لو ديبيمتر كيما شفنا مفيكسي معاه ا بلاطو سوند مفيكسي مع داك واحد البلاطو سوند هي اللي كتحدد لينا لا كونتيتي دير اي ابلي اوسي تيت دانجيكسيون هو اللي كيصيفط لينا ليسونس فيغ لي زانجيكتور. كاينين لي زانجيكتور سو سون دي زانجيكتور ميكانيك اوفير يعني اوفير يعني ما عندهمش دو بوزيسيون عندهم بوزيسيون وحده اوفير. لو رول ديالو سي دانجيكتي يعني دانجيكتي ليسونس arrivé de doseur l'injecter dans la chambre او لا يعني avant la soupape d'admission يعني كيكون فيه واحد الكلابي طاري de 2 à 3 بار يعني طاري فواحد لا بريسيون كتكون 2 à 3 بار. كيتكون كذلك من واحد لا بومب الكتريك يعني هي اللي كتطلع لينا ليسونس دو ريزيرفوار فيغ لو دوزور alimente sous pression le doseur. هاد لا بريسيون كتكون entre 3,8 à 5 بار كتكون ما بين 3.8 حتى ل 5 بار. pour le doseur يعني كيتكون واحد البيستون كيتحرك يعني دو با اون هو وكيتكوموندا باغ لو بلاطو سوند ديال الديبيمتر. هادشي ان شاء الله غادي نشوفو اون ديتاي. Pour les éléments que je viens de citer, on va les citer, on va le voir son fonctionnement et leur description en détail. Le plus important pour ce chapitre, c'est de bien noter que les injecteurs qui sont mécaniques ouverts sont clapés et tarés de 2 à 3 bars. Pompe d'alimentation qui est électrique. Il va refouler يعني كتصيفط كتصيفط لو كاربيرون سو بريسيون. هاد لا بريسيون كتكون ما بين 3.8 حتى ل 5 بار. هاد لو دوزور كتكون واحد لو بيستون غادي نشوفو الفونكسيونمون ديالو. بوغ لو شيما جلوبال ديال السيستيم دانجيكسيون كاجيترونيك راه تلقاوها في لي بوليكوب ديالكم باش تلقاو بوغ شاك اليمون باش الا توضرتو في هذا باش تتبعوه في لي بوليكوب ديالكم. Maintenant, on va faire la description pour chaque élément de circuit d'alimentation. On va voir la pompe d'alimentation électrique, l'accumulateur et le doseur, le régulateur et le réchauffeur de carburant. Premièrement, on va voir la pompe électrique à carburant. أول حاجة غادي نشوفو la pompe électrique à carburant. La pompe كتكون électrique كهربائية. Il est commandé par l'unité de commande يعني électriquement. الدور ديالها يعني كتاسبيري ليسونس اللي تيكون في الريزرفوار وكتصيفطو للدوزور. دونك الكاج جيترونيك عوضنا الكاربيراتور بهذاك الدوزور كيدير الدوزاج و كيدير لا ديستريبيسيون كيصيفط هذيك لا بريسيون اللي عند لي زانجيكتور. لو تيب ديال هاد لا بومب c'est une pompe multicellulaire à rouleau. Donc هذا هو التيب ديالها كما شفنا في لا سيونس ديال البومب داليمونطاسيون عندنا بليزيور تيب. لي تيب عندنا هو هذا multicellulaire à rouleau cylindrique. دونك هاد لا بومب داليمونطاسيون اللي كتكون عندنا في لو سيستيم كاج جيترونيك c'est une pompe volumétrique à rouleau ou la multicellulaire à rouleau. كاينين d'autres types كاين عندنا يعني à rotor عندنا le type آخر اللي كيتسمى pompe centrifuge. Pour la pompe électrique يعني غير rappel il est composé d'un orifice d'aspiration اللي كتاسبيري منو ليسونس d'un induit moteur. هنا
فين كتكون هذيك لا بومب ملتي سيلولير qui va aspirer et refouler l'essence. هنا 6 لوريفيس ديال غفولمون، يعني باش هنا كتاسبيري وهنا كتصيفط ليسونس سو بريسيون. هنا كيدير واحد كلابي اونتي روتور باش ملي كتكون لا بومب في غوبو ديالها كيتسد باش كتبقى واحد لا بريسيون ديما لداخل هنايا، يعني ما كتهبطش، ما كتشيتيش هذيك لا بريسيون. فوالا لو شيما ديالها. سي اون بومب ملتيسيلولير ا غولو. هادو هما لي غولو 3 سي لي غولو. لو 1 لوريفيس داسبيراسيون، لو 5 يعني لوريفيس ديال غفولمون، 2 هو الروتور هذا تيدور. ملي تيدور ليسونس اللي داخل هنا تياخدو بهاد لي غولو، كتعمر هاد الشومبر هادي ياك. ملي كدور ملي كتوصل لهاد البلاصه هادي كيولي ليسونس ما عنده فين يمشي حيت تسدات عليه هنايا عنده، كيبقى غادي. ملي كدور ملي كيدور الروتور هادو كيتجمعوا وكيبقى ليسونس عنده بلاصه وحده، يعني هنايا ما عنده منين غيدوز من هنايا صافي، وكيتصيفط بهذيك لا بريسيون كتبقى تعاود العمليه. كيجي عاوتاني ليسونس هنا داخل كيجروا هذا الرولو كيعمر هنايا، لو غولو كيبقى مع الدوره كيبقى حتى كيرجع كيدخل لهنايا يعني البلاصه ديالو، وبالتالي ليسونس تيخرج على برا، ما تلقى غير مخرج واحد وصافي وكيتصيفط منه. بوغ لومبلاسمون ديال هاد لا بومب داليمونطاسيون كتكون على الاكستيريور ديال الريزيرفوار، يعني كتكون على برا ديال الريزيرفوار كما باين هنا في هاد لو شيما. لومبلاسمون لا هي هادي l'emplacement de la pompe d'alimentation électrique il est à l'extérieur du réservoir. Pour la pompe d'alimentation électrique, il faut bien retenir son type, les composants, et le type et le fonctionnement et son fonctionnement. يعني بالنسبة لهاد la pompe électrique الحاجة اللي خصكم تركزوا عليها هي les différents composants، يعني التيب ديالها et le fonctionnement d'IALA. Deuxièmement, on va voir l'accumulateur de carburant. C'est l'élément 3, accumulateur de carburant. Accumulateur, c'est-à-dire un réservoir de carburant. يعني accumulateur كتسمى بحال قلتي réservoir، واحد le petit réservoir ديال الكاربيرون. On va voir le rôle et le fonctionnement. غادي نشوفوا الدور ديالو والفونكسيونمون ديالو. وهاد l'accumulateur à carburant il est implanté dans le circuit ديال la pression، يعني avant le filtre à essence et avant le doseur. يعني تيكون هاد l'accumulateur او le petit réservoir de carburant تيكون قبل من الفلتر à essence وقبل من الدوزور. يعني علاش دارو تما، شنو هو الدور ديالو؟ il a pour rôle de maintenir la pression après l'arrêt du moteur et pendant un certain temps pour faciliter le redémarrage, surtout quand le moteur est chaud. Donc le rôle de ce accumulateur, il va faire maintenir la pression, يعني la pression dans le circuit du carburant، يعني في le moment في l'arrêt de démarrage et pendant le redémarrage, surtout le moteur, quand le moteur est chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Il amortit. يعني l'accumulateur amortit le bruit de fonctionnement de la pompe à carburant. On sait que la pompe elle fait refouler l'essence sous pression. Et cette pression varie, et cette variation dans une vibration dans le circuit d'alimentation. Il fait un amortissement. Donc, pour éviter
cet amortissement, on a implanté l'accumulateur silhouette qui va absorber l'amortissement ou les vibrations الدور ديال هاد l'accumulateur. امتى تيخدم لينا ملي كنسكتو، ملي الموتور تيكون ساكت، و فاش كنديرو هذاك لوغي ديماغاج فاش تيكون الموتور سخون. دونك هذا الوقيته فاش تيخدم اشنو تيدير؟ كي امورتي. شنو المعنى ديال امورتي؟ يعني كيمص هذوك لي فيبراسيون وهذوك لي الاهتزازات اللي كتولد عليهم لا بريسيون اللي كتجي من لا بومب داليمونطاسيون. La pompe d'alimentation, elle fait refouler l'essence vers l'accumulateur. Si cette pression est variable, يعني هاد البريسيون اللي كتعطينا لا بومب يعني كتفاريي، وهذاك لا فارياسيون كتعطينا واحد لي فيبراسيون هنا في السيركوي. دونك هاد لاكيميلاتور هو اللي كيمتص لينا هادوك الاهتزازات وما كيخليوش لينا التيوات يبقاو يهتزوا، وحتى هذاك لا بريسيون كتبقى مريقله. ملي كتبدل هذيك لا بريسيون كدوز على هذاك الاكيميلاتور كيمتصها هوايا، وكتبقى ديما هذيك لا بريسيون اللي كتمشي لينا لعند الدوزور كتبقى فيكس. فوالا سون ديسكريبسيون. Donc quoi il est composé? Un, c'est une chambre de ressort. Voilà, les ressorts. واحد غرفة ديال les ressorts. Deux, ce sont les ressorts. جوج هادو هما les ressorts. Trois, elle s'appelle butée. 4 membranes. 5 كيتسمى كامل فوليم d'accumulation، حجم ديال التخزين هذا كامله. 6 لو ديفليكتور. 6 كتعني ديفليكتور اللي هي موجه. 7 l'arrivée de carburant. Et 8 départ de carburant vers le filtre à essence puis le doseur. 7 c'est l'arrivée de carburant من la pompe d'alimentation. هاد 7 و 8 هما لي زوريفيس. هنا ملي كيجي الكاربيرون من عند لا بومب، وهنا ملي كيتصيفط لعند الفلتر ايسونس وغادي لعند الدوزر. دونك بوغ لو فونكسيونمون تيكون هنا في الحاله ملي تيكون الروبو ديالو، وهنا في الفونكسيونمون ديالو ملي كترتفع لا بريسيون اللي جايه من عند لا بومب الكتريك، ملي كترتفع البريسيون اشنو كدير الكاربيرون؟ كيدفع لينا هاد المومبران هادي. هاي راه تجبدات هنايا. ملي ملي كتدفع لا بريسيون ديال الكاربيرون كتدفع المومبران، الروسور كيتكومبريما، وهنايا اشنو كيطرا؟ كيولي واحد الفوليم اللي كان ديجا داخل هنا غير صغير، يعني دفعت لا مومبران ولا الفوليم كبير، وبالتالي كنشيتيو هذيك، كنقصوا من هذيك لا بريسيون اللي كانت جايه، كي ابسورفيها هوايا، وكيعاود يصيفطها بواحد البريسيون اللي كتبقى ديما زايده. دونك هو شنو كيدير؟ غير كيبقى اي بريسيون تزادت فوق القياس هو ابسوربيها باش كتعاود تصيفط يعني بهذاك البياس، بهذاك لا فالور اللي كانت نورمالمون خصها دوز ليها. مثلا هنا كيكون مثلا كيصيفط البومب داليمونطاسيون كتصيفط يعني الكاربيرون بثلاثة بار. 3 بار هي ديما كدير لينا والو للمومبران. دونك 3 بار هي اللي كتجي وكتنقص، كتجي وكتدخل وكتخرج. اين فوا دخلات 5 بار كتولي 5 بار كتدفع هذاك المومبران. ملي دفعاتها يعني هذا المومبران ابسوربات هذيك البريسيون. ملي ابسوربات البريسيون حيت ترتفع الفوليم هنايا، ملي كترتفع الفوليم ديال شي بلاصه حتى لا بريسيون كتشيتها. دونك البريسيون داخلها هنا 5 بار كتوصل للمومبران كتابسورفي هذاك الفيبراسيون ديال البريسيون، وبالتالي كتولي كتخرج هنا 3 بار. دونك هذا هو الدور ديال هذا لاكيميلاتور
de carburant. Ici, la phase de repos et la phase de fonctionnement. Si la pression est faible, par exemple 3 bars, l'arrivée de carburant depuis la pompe d'alimentation arrive sans être poussé la membrane. Donc, le carburant entre et sort vers le doseur. Le deuxième cas, pendant que le carburant est arrivé par une pression de 5 bars, par exemple, 5 bars, c'est elle a la capacité de pousser la membrane. Par conséquent, le volume est augmenté. Par l'effet de ce volume, la pression va diminuer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'accumulateur? Il a absorbé la pression qui est arrivée d'une façon élevée. Il va l'amortir ou l'absorber pour que à la sortie se règle la valeur de 3 bars. Donc 5 bars, la membrane se dilate, le volume s'augmente, la chute de pression et à la sortie on a 3 bars. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'amortissement et il évite les bruits de fonctionnement de la pompe. Parce que la pompe, elle refoule le carburant d'une pression variable. Pour régler la pression qui est variable, on a mis l'accumulateur. حنا عارفين ان الكاربيرون ان البومب داليمونطاسيون كتصيفط لينا الكاربيرون يعني بواحد البريسيون اللي ما كتكونش فيكس كتغير. دونك شكون اللي غادي ابسورفي هذاك التغير هو هذا l'accumulateur. Le filtre à carburant. Troisièmement, on va voir le filtre à carburant. Le filtre à carburant, filtre à essence, il est composé d'un filtre en papier, jauge tamis, il s'appelle tamis, et 3, c'est la plaque CEPOR. Donc, c'est ça la description de filtre à essence. Son rôle, c'est de filtrer et empêcher les impuretés contenues dans le carburant. يعني تيحبس لينا هذاك لي زامبيورتي ولا هذاك الوسخ اللي تيكون عندنا في الكاربيرون باش ما يدوش لينا لي زيليمون ديال l'alimentation, surtout le doseur et l'injecteur وما يدخلش لينا حتى الموتور لداخل. Donc ici l'arrivée de l'essence, il va passer par le filtre en papier et il va trouver son sortie vers le doseur. Donc هنا كيجي الكاربيرون غيدوز على هاد ليليمون اللي هو فلتر اون بابي تيكون غير من بابي يعني كيدوز عليه كيتفلتر يعني كيتحبس كاع داكشي اللي الوساخ لي زامبورتي وهداك الشيء ديال والماء هو تيحبسو يعني كيجي من بعد ملي كيتفلتر صافي وكيدوز كيمشي لعند الدوزور. Donc on a vu la pompe électrique, l'accumulateur, le filtre à essence, filtre à carburant. Maintenant, on va voir le régulateur de pression. Le 9, régulateur de pression d'alimentation. Le régulateur de pression d'alimentation. غير من السميه ديالو يعني تيريغل لينا واحد البريسيون فواحد البريسيون خصها تبقى ديما فيكس اللي تبقى عندنا في السيركوي داليمونطاسيون اللي هي 5 بار. يعني كتجي فواحد لو مومون ديال فونكسيون الموتور كتكون لا بومب كتصيفط لينا واحد يعني الكونتيتي ديال الكاربيرون كتصيفط اكثر من داكشي اللي كيحتاج الموتور. دونك حنا باش نقصوا من هذيك لا كونتيتي اللي ما محتاجيناش درنا واحد الريغولاتور ديال البريسيون. غير كتولي لا بريسيون يعني كبر من 5 بار اشنو كيدير هو كيشد واحد لا كونتيتي ديال الكاربيرون اللي شيطه كيعاود يرجع علينا الريزيرفوار. فوالا هذا هو الريغولاتور. لاغيفي ديال الكاربيرون كيمشي لعند الريغولاتور. الريغولاتور فيه واحد كلابي هنايا اين فوا هاد الروسور طاري على 5 بار. اين فوا كتكون لا بريسيون كبر هنا من هاد الروسور يعني هنا 6 بار كبر من 5 بار كيدفع الكلابي وكيجي واحد الكونتيتي ديال الكاربيرون كدوز لعند الروتور كيمشي للريزيرفوار. اين فوا كتقاد ثاني 5 بار مع 5 بار كيرجع ثاني الكلابي كيتسد. هذا الفونكسيونمون ديالو.
Pour la description, غادي نوصفوا هذا لو ريغولاتور دو بريسيون. هنا كيجي l'arrivée دو كاربيرون، ملي كيجي الكاربيرون. 2 هو البيستون، دونك هنا راه غالطين. 2 c'est le piston. 3 c'est le retour vers le réservoir. Et 4 c'est ressort d'otarage. Position repos et position de service, de fonctionnement. Quand le carburant arrive-t-il par une pression de 5 bars et le ressort sont eux aussi tarés sur 5 bars, donc il y a une égalité de pression. Donc le carburant ne va pas pousser le piston. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de régulation. Mais la position de service, ou le fonctionnement de ce régulateur, quand la pression ici, par exemple, est de 7 bars, par exemple, et le ressort, son tarage à 5 bars, donc il y a une différence de pression. La pression de carburant, sa pression va pousser le piston, qui va comprimer le ressort, et une quantité de carburant va retourner vers le réservoir pour faire l'équilibre de pression. Donc quand la pression de carburant va égale à la pression des ressorts, donc le clapet va se refermer. بالنسبة للفونكسيونمون كما شرحته في الاول، ان كيجي الكاربيرون هنايا كيكون يعني الا كانت لا بريسيون ديال الكاربيرون بحال البريسيون ديال الطراج ديال الروسور، يعني البيستون راه ما كيتحلش ياك صافي، ما كيوقع حتى شي حاجه. اين فوا لا بريسيون ديال الكاربيرون كتكون كبيره على الطراج ديال الروسور، كيدفع هذا البيستون هذا، كيدفعوا الكاربيرون، كيتكومبريما الروسور، وكيولي هذا لوريفيس كيتحل. ملي كيتحل كتجي واحد الكونتيتي ديال الكاربيرون كتمشي كترجع للريزيرفوار. اين فوا كيتقادوا ثاني لي بريسيون، كيرجع ثاني الروسور كيرجع البيستون كيسد، وبالتالي كتوقع علينا لا ريغولاسيون. لا ريغولاسيون هي كتريغل وخصها تبقى ديما فيكس في الداخل ديال السيركوي داليمونطاسيون، سيرتو في الدوزور. علاش كيسدوا هنا هذاك الكلابي؟ علاش؟ باش ديما كتبقى هذيك لا بريسيون كتكون ما تشيتاش عاوتاني بزاف، حيت يقدر هذا الروسور يقدر يعيا، وكتولي ديما اي بريسيون جات ديال الكاربيرون كتبقى تخرج. دونك هذا الروسور هذا يعني اين فوا كتولي قد في لي بريسيون، البريسيون ديال الكاربيرون مع البريسيون ديال الطاره ديال الروسور كتقاد، كيتسد باش ديما كتبقى هذيك البريسيون ما تشيتاش عاوتاني فوق القياس. من بعد فاش شفنا لا بومب الكتريك، l'accumulateur, le filtre à essence, le régulateur. Maintenant, d'abord, غادي نشوفوا le correcteur de réchauffage. Ouais. Pour le correcteur de réchauffage, هذا هو الشكل ديالو. تيكونوا جاي ليه الكاربيرون وخصو فين يمشي، يعني l'arrivée et la sortie. كيكون راكب في البلوك موتور باش كيكون يعني حدا داك على حساب لا طومبيراتور ديال الموتور. كتكون فيه واحد البيلام لداخل كتحكم فيه يعني l'unité de commande. Pour le correcteur de réchauffage, son rôle c'est d'abaisser la pression de commande d'environ 0,5 bar lorsque le moteur est froid, pour permettre l'enrichissement. Quand le moteur est froid, on a besoin plus de carburant. Donc il faut que le mélange soit riche en carburant pendant que le moteur est froid. C'est-à-dire qu'il fait augmenter la quantité de carburant pour enrichir le mélange, pour que le mélange soit riche. Il fait la correction selon la température du moteur. يعني هذا الكوريكتور ديال الشوفاج يعني الدور ديالو هو كينقص لينا من لا بريسيون اولا كيرفع علينا، يعني كوريكتور يعني كيريغل حتى هو
لا بريسيون. الى علاش في هذيك الوقيته فاش كيكون عندنا الديماراج افروا اشنو تيدير؟ حنا عندنا في الديماراج افروا خصنا يكون عندنا يعني في الديماراج فاش تيكون الموتور بارد خصنا يكون عندنا يعني بليس دو كاربيرون، يعني خص يكون الميلونج خص يكون غيش، يعني غيش خص يكون في هذيك لافاز فاش يكون كثير فيه الكاربيرون باش نعاونوا الموتور في الديماراج. ولكن هاد لو كوريكتور كيريغل هذاك البريسيون باش كيتحكم في واحد الكلابي كيحلو كيسدو على حساب السخونيه ديال الموتور. الا كان الموتور بارد راه تيحلو، الا كان الموتور بدا تيسخن راه هو تيسدو. دونك هذا هو الدور ديالو. ولكن هذا الكوريكتور كما قلت لكم يعني ما كيريغلش لينا لا بريسيون ديال الكوموند، يعني بواحد بالكلاب غير بالبريسيون، لا هو على حساب السخونيه ديال الموتور. كما قلت لكم الا كان الموتور فروا يعني كيكون واحد البيلام داخل هي اللي كتحكم في واحد الكلابي كتحلو، وبالتالي كتدخل كميه كبيره ديال الكاربيرون اللي كدوز عند الدوزور باش كيانجيكتيها. وملي كيكون الموتور كيبدا يسخن شويه بشويه كتسد داك الكلابي، وبالتالي كتنقص هذيك لا بريسيون، كتنقص حتى كونتيتي ديال الكاربيرون اللي غدوز لينا لعند الدوزور. دونك هذا هو الدور ديال لو كوريكتور دو شوفاج اولا دو ريشوفاج. دابا غنشوفوا الفونكسيونمون ديالو. عندنا في دو فاز ديال الخدمه ديالو quand le moteur est froid et quand le moteur est chaud. Il est l'arrivée de carburant et la sortie de carburant. Le 1 c'est une membrane, هذا c'est un clapet, هذه 5 c'est une bilan ressort. في لا فاز ديال الموتور افروا هاد كتكون هنا واحد لا ريزيستانس لو تيب ديالها تيكون ريزيستيف شوفونت. ملي كيدوز فيها الكورون كتسخن لينا كتسخن. ملي كتسخن هاد البيلام هادي بحال هذيك اللي شفنا في الكور ديال الكلينيوطون. ملي هاد البيلام كتسخن اشنو كدير؟ كديلاطا. ملي كديلاطا كديبلاصا يعني كتهبط. هذا كيكون الروبو ديالها هو هذا. اين فوا كيدوز في هاد لا ريزيستانس شوفونت كيدوز فيها لو كورون يعني هذه كديلاطا وكتدفع هنايا، وبالتالي كيتحل واحد لو كلابي ها هو كيولي الكاربيرون جاي من هنا وتيدخل وتيمشي لعند الدوزور. يعني هاد المومبران هادي كتجبد وكتخلي هذاك يعني ليسباس اللي غيدوز منه الكاربيرون كيكون كبير، وبالتالي كنرفعوا من الكميه ديال ليسونس اللي غتمشي لعند الدوزور. حنا عارفين بان هذا ليسباس يعني كل ما كيتزاد لا سيكسيون لا بريسيون كتنقص. دونك هنا كيجيب واحد البريسيون، ملي كيلقى هنايا الكلاب هنا واحد ليسباس كبير كتنقص ليه لا بريسيون، وبالتالي هذيك لا كونتيتي ديسونس اللي غتمشي لعند الدوزور حتى هي كتكون كبيره. دونك هذه في لافاز ديال الموتور فاش تيكون فروه. اين فوا الموتور تيبدا يسخن، يسخن اشنو تيطرى بان هذاك البيلام اشنو كدير؟ كتبدا الطرخه. ملي كتبدا الطرخه كتسد هذاك المومبران، ها هي شتي هنايا تسدات، وبالتالي ماشي كتسد كامله ولكن كترجع الروب البلاصه ديالها، وبالتالي هذيك الكميه اللي كانت كدوز فاش كيكون الموتور بارد نقصات. علاش؟ حيت الموتور سخن. من الموتور سخن مبقيناش محتاجين لهذاك الكونتيتي كبيره ديال ليسونس، وبالتالي هنا كينقص هذاك ليسباس فين غيدوز ليسونس، وهنا كذلك كترتفع لا بريسيون ديالو. دونك هذا هو ما يسمى بلو كوريكتور دو ريشوفاج. كيخدم لينا يعني سيرتو في لو موتور ملي تيكون بارد كيوصل الكورون لهاد ريزيستانس شوفونت كتسخن لينا البيلام كديبلاصا، يعني بحال كتديلاطا، ملي كديفورما وكديبلاصي مع هاد المومبران هادي.
ملي كديبلاص هاد المومبران كترتفع هذاك الفوليم ديال فين كيدوز الكاربيرون اللي غيمشي لعند الدوزور. ملي كترتفع الفوليم هنايا كيمشي كتولي كدوز كميه كبيره ديال ليسونس اللي كتمشي عند الدوزور، وبالتالي حنايا زدنا من الكونتيتي ديال ليسونس اللي غتمشي لعند الموتور في هذيك لافاز ديال الموتور افروا. وهنا لا بريسيون كتنقص. علاش؟ حيت رفعنا من هذاك الفوليم. هنا ملي كترتفع الفوليم البريسيون كتنقص. ملي الموتور ملي كيسخن اشنو كطرا يعني مابقاش هذيك البيله ما كتبقاش خدامه، كترجع الروبو ديالها، كيتسد هذاك المومبران، ها هي تسدات، وكيولي بالتالي عندنا الكونتيتي ديال ليسونس هنا كتنقص حيت نقص الفوليم. ملي نقص الفوليم نقصت الكميه ديال ليسونس اللي غتمشي لعند الدوزور، وبالتالي كتنقص وبالتالي كتزاد لا بريسيون. دونك هذا هو الدور ديال لو كوريكتور دو ريشوفاج. il fait la correction de la quantité d'essence qui va arriver au doseur selon le réchauffage, يعني selon la température de شفنا la pompe électrique, l'accumulateur, filtre à essence, le régulateur de pression. Il règle la pression selon يعني la pression ديال circuit d'alimentation. Et le correcteur de chauffage, il règle la pression selon يعني la température du moteur. دابا غادي نشوفو لو دوزور. لو دوزور هنا داروه pour remplacer le carburateur. غادي نشوفو الديسكريبسيون ديالو اي لو فونكسيونمون ديالو. دونك بالنسبه للوصف ديال الدوزور كيتكون هي راه بياسه وحده، يعني منه فيه الديبيمتر اللي هو هذا، وفيه هذا هو الدوزور. هاد سبعه هذا كيتسمى بلاطو سوند، كيكون لي مع هاد لا مونبران اللي كيدفع لير باش كتولي كتحكم في هاد البلاطو هذا، وبالتالي هاد البلاطو كيتحكم في هاد لاكس لي هنايا اللي غيبان لينا واضح هنايا. دونك هذا بلاطو سوند، هنا كيدخل لير باش كيدفع هاد المومبران هادي. ملي كيدفع هاد المومبران هادي كتطلع الفوق، وبالتالي هاد البلاطو كيدفع تاني حتى هو هاد لاكس هذا. دونك هاد لاكس هذا في الطلوع ديالو والهبوط كتحدد لينا الكميه ديال الكاربيرون اللي غادي تمشي عند لانجيكتور. كيفاش كتحدد هاد الكميه هادي؟ على حساب البوزيسيون ديال هاد البلاطو هذا. الا طلعت بزاف دونك اللاكس ديال الدوزور غيطلع بزاف، وبالتالي غيخلي واحد الكميه كبيره ديال، بالتالي هنا كتكون مرتفعه الكميه ديال الهواء، وبالتالي خصنا حتى حنا نرفعوا معنا الكميه ديال ليسونس اللي غادي نانجيكتيو. وكيفاش كتتم هذه العمليه بهذا يعني الديبلاسمون ديال هذا لاكس، يعني فيغ لو هو او لا فيغ لو با. هذا هو واحد الدوزور، هو هذا. ها هي هذيك لا مونبران اللي كتكون في الديبيمتر، كيجي لير من التحت باش كيدفعها، وبالتالي هذا هو البلاطو سوند، هو هذا. ها هو بلاطو سوند. هذا البلاطو سوند تيكون سوليدير مع لاكس، هذاك لاكس ديال اولا البيستون ديال الدوزور هو هذا. هذا هو اللي كيدفع يعني كيبقى يطلع ويهبط سولون البوزيسيون ديال هذا البلاطو هذا، وسولون يعني لا كونتيتي ديال ملي كترتفع لا كونتيتي ديال كيولي هذا طالع بزاف، وبالتالي حتى البيستون حتى هو كيطلع بزاف، وكيخلينا واحد الكونتيتي كبيره ديال ليسونس كتمشي لعند الانجيكتور. بصفه عامه هذا هو الشكل ديالو اون كوب. هذا المومبران، هذا هو البلاطو سوند، كيكون سوليدير مع هذاك البيستون اللي كيكون في الداخل ديال الدوزور. فهاد الشيما كتبان واضحه هنايا. عندنا هذا هو الدوزور، كيتكون من هذاك المومبران، ها هي الديبيمتر هو حدو هنايا. لير كيدخل كيرفع من هذاك المومبران، بالتالي كتحكم في واحد هنايا هذاك كتسمى بلاطو سوند. هذا البلاطو سوند كيكون سوليدير، يعني كيكون لاصق مع هذا البيستون، هو هذا. دونك هذا البيستون ملي كيطلع
يعني فيغ لو هو او لا فيغ لو با، هو اللي كيحدد لينا الكميه ديال ليسونس اللي غتمشي لعند الانجيكتور. كتحدد لينا كذلك هاد الديبلاسمون شكون اللي كيكوموندي هاد البلاطو سوند. دونك كل ما ارتفع لاغ اللي كيدخل كنحتاجو دونك كميه كبيره ديال ليسونس، وبالتالي كترتفع يعني البيستون كيطلع الفوق باش حتى حنا كنزيدو من الكونتيتي دير اللي مشات لعند الانجيكتور. دونك عندنا لو 1 لا بريسيون دو كوموند، من هنايا كتسمى بريسيون دو كوموند. جوج بيستون، وهذا هو البيستون اللي هو هنايا كيكون ليي مع هذا البلاطو، هذا هو اللي كيتحكم فيه. فونت دي ترونغلومون هو 3. رومب 4 هي الرومب ديستريبيسيون. هنا فين كديستريبي يعني ليسونس كيمشي لعند لي زانجيكتور. هنا منين كيجي الكاربيرون. و6 سيلندر افونت. هاد لاكس هذا هو هذا الشكل ديالو، يعني هنا ملي كيكون هنايا في هاد لي بارتي هنا فاش تيكون واحد لو تخو هنايا، هاد لو تخو هذا راه كيكون لارجور ديالو 0.2 مليمتر، هو اللي كيدوز منه ليسونس باش كيمشي لعند لي زانجيكتور. Pour ce piston, يعني il se déplace selon le déplacement de la membrane. Si il est déplacé vers le haut, le piston lui aussi se déplace vers le haut. S'il est vers le bas, le piston vers le bas. Si la membrane est déplacée vers le haut, c'est-à-dire qu'il y a une quantité importante d'air, donc il nous faut une quantité importante de carburant. Ici, la membrane est déplacée vers le bas, donc c'est-à-dire qu'il y a une faible quantité d'air, donc le piston se déplace vers le bas, donc on a besoin d'une faible quantité d'essence. حنا عارفين ان هذا البيستون اللي تيكون في الدوزور، حيت هذا هو اللي كيدير الدوزاج، هذا البيستون هذا كتحكم فيه هذا البلاطو سوند اولا هذا المومبران هذه. الا طلع الفوق حتى البيستون تا هو كيطلع الفوق وكيحل واحد كتسمى فونت دي ترونغلومون اولا غرفه الاختناق، يعني بحال كيحل واحد الغرفه فين بحال كيتبريسا فيها الكربيرون باش كيدوز. الا طلعت هذه الفوق يعني خصنا كيدخل لير بزاف، يعني خصنا ايسونس بزاف، كيطلع لاكس تا هو كيطلع الفوق باش كيسمح بان الكونتيتي ديال ايسونس تا يدوز كبيره. والا هبط ثاني لتحت يعني هادشي تيعني ان الا هبط لتحت انه كيعني ان راه لير الى اللي يدخل راه قليل، دونك البيستون تا هو تيهبط وبالتالي كينقص لينا من ديك الكونتيتي ديال الكربيرون اللي غتمشي تميلونجا. هادشي غادي نشوفوه في هاد الشيما هنايا. On a 3 cas. Position repos, position partielle ou position pleine charge. يعني في الروبو فاش يكون par exemple le moteur à l'arrêt يعني موتور ساكت. هنا في الشارج partielle يعني يلا مثلا في البداية ديال لاكسيليراسيون، وهنا بلان اكسيليراسيون اللي كتعني بلان شارج يعني موتور باغي كونتيتي ديال كونتيتي ديال ليسونس باغيه بزاف، يعني بلان شارج بلان اوفرتور ديال بابيون دي غاز. دونك انا عندنا في الروبو نشوفوا بعدا شنو هما هاد لي زيليمون نذكروا بهم. لو 1 سي لا بريسيون دي كوموند. 2 piston de commande. 3 كتسمى فونت ديترونغلومون اولا غرفة الاختناق. 4 لا رومب ديستريبيتيف اولا لا رومب دو ديستريبيسيون. هاد لا رومب هادي هي اللي كديستريبيي على حساب لي 4 انجيكتور، كل انجيكتور امتى غادي تعطيه ليسونس. 5
l'arrivée ديال الكاربيرون، و6 cylindre en fonte. في مود الروبو فاش يكون لو موتور à l'arrêt le piston est vers le bas، يعني le carburant ne va pas être transmis vers les injecteurs parce que l'axe ferme la conduite. دونك هنا فين كيمشيو لعند لي زانجيكتور. في الروبو البيستون تيكون الروبو تيكون هابط لتحت، واخا يجي كاع الكاربيرون كيكون ساد عليه البيستون، ساد على يعني الطريق ديال الكاربيرون باش يمشي لعند لي زانجيكتور. دونك هنا في الروبو فاش يلاه كيتبدا لاكسيليراسيون شنو تيدير؟ ملي يلاه كنبداو لاكسيليراسيون، هذيك لا مومبران كتبدا تطلع، كتبدا تحل شويه باش يدوز لير، وبالتالي كتطلع معاها هذاك لو بيستون. فوالا هو البيستون طلع واحد شويه، اشنو تيولي تيطرا؟ هذاك لو كاربيرون اللي كان جا كيدخل كيولي كيدوز من هذيك لا فونت دي ترونغلومون او هذيك غرفه الاختناق، كيولي كيدوز منها ولكن بواحد الكونتيتي قليله. علاش؟ حيت لو بيستون يلا طالع شويه، يلا مخلي واحد ليسباس صغيور فين كيدوز الكاربيرون، بالتالي هنا كيتحكم في الدوزاج. علاش؟ حيت عندنا هنا لير يلا داخل غير شويه، يلا داخل لير هنا شويه، دونك خصنا غير شويه ديال الكاربيرون. دونك هاد لاكس هذا تيعطينا الدوزاج، يعني بالنسبه على حساب الكونتيتي دير اللي دخلات. هنا في الفاز ديال السي اللي هي بلان شارج، ملي كيكون البابيون مثلا محلوله بلان اوفيرتور، لاكس هو طلع بزاف بارابور هنايا اولا هنايا. هذيك لا فونت دي ترونغلومون هذيك اولا غرفه الاختناق هي ارتفع الحجم ديالها، اولا لا كوندوي فين غيخرج المازوت اولا ليسونس. لا الكاربيرون كيجي من هنايا، اشنو تيلقى لا كوندويت تزادت الفوليوم ديالها، وبالتالي واحد الكونتيتي كبيره ديال ليسونس اللي غدوز باش تمشي لعند الانجيكتور. حيت هنا ملي كترتفع بزاف هاد الموبران هادي كتطلع معها ثاني بزاف هذاك البيستون، وبالتالي كتكون هذيك الغرفه ديال لي ترونغلومون اولا غرفه الاختناق حتى هي كتولي السيكسيون ديالها كبيره، وبالتالي كدوز كميه كبيره ديال ليسونس لعند الانجيكتور. وبالتالي هنا كيفاش كيدير لينا هاد لو دوزور، كيدير لنا الدوزاج، يعني كيحسب لينا، كيطلق لينا كونتيتي ديال ليسونس على حساب لوفيرتور ديال هاد المومبران هادي اللي شاده مع هاد البلاطو ديال الصوند. هاد المومبران هادي شكون اللي كيحلها؟ هو لير. كل ما ارتفعت المومبران يعني لير داخل بزاف، يعني لاكس كيطلع بزاف، يعني الكونتيتي ديال ليسونس كتمشي بزاف لعند لي زانجيكتور. هنا قبل ما ندوز لعند لي زانجيكتور، نصيحه حاولوا تكونسونطراو مزيان في الكور. اللي ما فهم شي حاجه الله يرضي عليكم عاود رجع ثاني للور باش تعاود تفهم هذاك الشيء اللي قلت، وقرا مزيان هذاك الشيء اللي مكتوب وترجم، وحاول تتبع السيركوي وتتبع الهضره ديالي اللي تنقول انا. يعني نقدر نكون كنزرب بزاف اولا ما كنشرحش مزيان. دونك الفو توجور voir la vidéo 2 fois 3 fois et le répéter chaque chapitre على حده pour bien comprendre le cours هذا. La pompe électrique, l'accumulateur, le filtre à essence, le régulateur, le correcteur de réchauffage, le doseur مع débitmètre ديالو débitmètre. Maintenant on va voir l'injecteur. هذا هو l'emplacement ديالو، تيكون في الكلاس قبل من la soupape d'admission. L'emplacement de cet injecteur est dans la culasse et précisément avant, il injecte avant la soupape d'admission. Les injecteurs de système d'injection Cagetronic, ce sont des injecteurs mécaniques ouverts, continus. Leur rôle, c'est d'introduire le carburant dosé par le doseur distributeur
dans la pipe d'admission en amont des soupapes d'admission ديال السيلندر. هاد لي زانجيكتور شنو هو الدور ديالهم؟ هو كيدخلوا لينا كيوصلوا لينا الكاربيرون اللي كان ديجا يعني وقع عليه الدوزاج ديالو في الدوزور ديستريبيوتور، كيوصلوه لينا لعند لا بيب دادميسيون اللي كتكون قبل من السوباب دادميسيون ديال السيلندر. دونك هذا هو الدور ديال الانجيكتور، كيشد لينا ليسونس اللي عطاه ليه الدوزور، حيت هو عطاه ليه بواحد الكميه اللي ديجا هو عبرها وحسبها، هو ما عليه غير انجيكتيها قبل من في لا بيب ديال لادميسيون في الداخل قبل من السوباب دادميسيون. دونك هذا هو الدور ديالو. هذا هو الانجيكتور، الشيما ديالو mécanique. Injecteur, il est composé de corps injecteur, c'est un filtre qui va filtrer, yani empêcher les impuretés d'entrer dans le cylindre. 3 clapets à aiguille. 4 sièges فين كتحط الكلابي، وهادو روسور. دونك هنا كيبان الانجيكتور ميكانيك في بوزيسيون روبو، وهنا في بوزيسيون دو سيرفيس. في مود الروبو تيكون لو كلابي فيرمي، تيكون مسدود. علاش؟ بوركوا؟ حيت ما جايه حتى شي كاربيرون، يعني ما جاي حتى شي كاربيرون لعند الانجيكتور. اون فوا كيوصلوا لاغيفي ديال الكاربيرون من عند الدوزور، كيوصلوا الكاربيرون من عند الدوزور، شنو كيدير؟ هذاك البريسيون ديال الكاربيرون كتدفع الروسور. ملي كتدفع الروسور كيدفع مع لو كلابي كيتحل. هذا هو الخدمه ديال الانجيكتور. اون فوا لاغيفي دو كاربيرون elle fait pousser le clapet pour l'ouverture, et quand le carburant est coupé, le ressort ferme le clapet. يعني الكاربيرون ملي صافي الدوزور كيقطع الانجيكتور ما كيبقاش يوصلوا الكاربيرون، كيرجي الرسور باش كيسد لينا هذاك لو كلابي، وبالتالي حنا صافي سدين على الانجيكتور. دونك هذا يعني سامبل تيكون، هذا راه باش نوصي عليه سي ان انجيكتور ميكانيك، ماشي بحال اللي شفنا في المونوبوان. هذا انجيكتور ميكانيك.